নমস্কার। আজকে ইফকো আয়োজিত এই ন্যানো ইউরিয়া সম্পর্কিত যে ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়েছে, যে ওয়েবিনারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিআর এর রিসার্চ যে সমস্ত ইনস্টিটিউট আছে সে সমস্ত ইনস্টিটিউট, পশ্চিমবাংলার বিশ্বভারতী পল্লী শিক্ষা ভবন, সমস্ত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পশ্চিমবাংলার, এবং অবশ্যই যার সহযোগিতা এবং আশীর্বাদ ছাড়া আমরা এগোতে পারি না, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা শ্রী প্রজিম মজুমদার মহাশয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় আমরা আজকের এই আয়োজন শুরু করতে চলেছি। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা মাননীয় শ্রী প্রজিম মজুমদার স্যার। আজকে এখানে উপস্থিত আছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর বিকাশ সিংহ মহাপাত্র মহাশয়। আজকে আছেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য বিজ্ঞানী কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর নারায়ণ চন্দ্র সাহু মহাশয়। আছেন প্রথিতযশা ন্যানো বিজ্ঞানী এবং ইফকোর মাননীয় জেনারেল ম্যানেজার এবং সেন্ট লুইয়ের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ডক্টর রমেশ লালিয়া স্যার। আজকে আপনাদের এই ইফকো আয়োজিত ওয়েবিনার অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। জানেন সকলেই যে আজকে আমরা একটা খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। একদিকে যেমন করোনা কাল, এর পাশাপাশি গত 2-3 দিন ধরে যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ইয়াস আছড়ে পড়েছে পশ্চিমবাংলার বুকে, এবং সেইখানে বহু মানুষ দুর্গত আছেন এবং কানেক্টিভিটি লাইট অনেক জায়গাতেই নেই, কিন্তু তার মধ্যেও আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে আমরা পেয়েছি সমস্ত যারা এক্সপার্ট আছেন তাদেরকে, এবং একে একে করে যুক্ত হচ্ছেন ভারতবর্ষের এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষ। তো আজকে আমরা মজুমদার স্যারের কে আমরা বেশিক্ষণ পাবো না, কারণ আপনারা সকলেই জানেন উনি মহাকরণে ব্যস্ত আছেন, নবান্নতে এই ইয়াস ঝড়কে সামলানোর জন্য, দুর্গত মানুষের জন্য এবং কৃষির জন্য যা যা ক্ষয়ক্ষতি আছে সেই নিয়ে যে মুখ্য কন্ট্রোল রুম আছে উনি সেখানে থাকবেন, এবং 3টের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে উনি অংশগ্রহণ করবেন। তবুও কৃষির প্রতি ওনার যেরকম এবং কৃষি বিজ্ঞান এবং কৃষি যে গবেষণা তার উপর যে কত উনি অনুরক্ত, আজকের অনুষ্ঠানে এত ব্যস্ততার মধ্যে উনি সময় দিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমরা পেয়েছি আমাদের মাননীয় মার্কেটিং ডাইরেক্টর শ্রী যোগেন্দ্র কুমার জিকে। স্যার অনেক নমস্কার আপনাকে। তো স্যার আপনি, तो सर मैं आपको ये आग्रह करता हूं, हमारा पीके मजूमदार सर जो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर, ही इज हियर सर, he has to leave very soon because at 3 p.m. he is now in control room with chief minister. He has to make all arrangements. So sir, please welcome him, sir. Yes, this is a great opportunity for all of us that a person like Dr. Majumdar is present in our VC webinar. And I must congratulate him for so many new initiatives in the West Bengal, which all are in the generated from the mind of Mr. Majumdar sir. And he is a great man and great leader. And recently we have to congratulate him for the great win also. And so this is a pleasure. This is our pleasure that Mr. Majumdar is with us. I think we should hear from him. So we will learn something from Mr. Majumdar ji. Very kind of you, Joginder ji. It's been a pleasure to meet you again, though virtually. Yes, we already met. Yes, you have been very kind towards East India in general and West Bengal in particular. We are always in need of your support. Your colleagues in this part of the country have been very, very supportive to our farmers. Their commitment is highly appreciated. So their invitation, even in this critical situation, could not be avoided. I'm grateful to you for having considered me to be part of this great event. I have, because of my age, I still remember about 6 decades ago when this magic product, chemical nutrient led by finally
led by urea was first introduced in India, how magical effect it used to have. And those who specialized in extension knew what was result demonstration and what could be its impact was very clearly understood by having a demonstration plot with chemical nutrients in hand. You know, if you demonstrated the effect, you could have magical effect on the very optics as well as finally in the yield. Gradually over 6 decades, through use of nutrients, particularly nitrogenous fertilizers and urea in particular, the incremental yield has been reducing. And that's been a major concern for all of us. It had definitely in the meantime been suspected to not only contaminate important assets of ours like environment, water, as well as people had been debating about its impact on the soil structure, soil health. And this had been an ongoing debate between several stakeholders. But the fact remained that the incremental benefit was reducing significantly. And people had been tending to injudiciously use urea because of certain, the subsidy system was changed mid-course. As a result, the little bit of balance that we were trying to induce on its use between several components in the chemical nutrients got lopsided. There had been overuse of urea. So we found accusation about reducing effect on the food value as well of the crops on which urea was being used injudiciously. Besides that, there had been drainage in terms of huge subsidy from the government. So there has been a requirement to look at improving the efficiency of the chemical nutrient, particularly of urea. So nanotechnology gives us an opportunity to improve the efficiency of the quantum of nitrogen applied through this formulation. It could go up to 85%, I'm told. I haven't gone through all the research documents, but compared to the conventional traditional prills of urea that we are known to use, where about 30% is believed to be absorbed by the plant system and the rest gets lost in various forms. Now, this nano formulation, which IFFCO has taken the initiative to launch it today after sufficient significant due diligence and clearance from Government of India, I'm very sure that this will become a boon for our farmers, even in West Bengal, where marginal farmers actually hold the entire cultivable land. For them also, it will be quite useful because it will definitely reduce the wastage and improve the efficiency of sought after nitrogenous fertilizer, and the liquid form of nano formulation of nano urea will come very handy. So we do expect that IFFCO, with its known strength in extension work, very rapidly reach this developed product, nano urea, in the hands of our marginal farmers. And I wish the entire farming community, particularly in Eastern India, where paddy happens to be our major crop, and all food crops will certainly be, growers will be benefited with the use of nano. I'm afraid I have to leave now, and I leave it in the hands of experts. Sir, 1 minute একটু বাংলায় স্যার, 1 মিনিট একটু স্যার 1 মিনিট একটু বাংলায় যদি বলেন। ডক্টর মহাপাত্র আমাদের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর অফ বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন, আমাদের ডক্টর রালিয়া, তিনি বিদেশেও অনেক রিসার্চ করেছেন,
তিনি আজকে উপস্থিত আছেন। ডক্টর সাহু আমরা জানি তার এই ব্যাপারে সুচিন্তিত মতামত আমাদের কৃষক ভাই বোনেদের অনেক সুবিধা করে দেবেন। আমি আশা করি এই ন্যানো ইউরিয়া যা 80% যেটা আমাদের ফসলের অ্যাবজর্ব করতে পারবে, তা সত্যিই আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এবং কৃষকদের পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্ব ভারতের সব কৃষক ভাই বোনেরা তারা এতে উপকৃত হবেন। এর সঠিক মাত্রায় সঠিক ব্যবহারের পদ্ধতি ইফকোর ওপর দায়িত্ব পড়তেছে এর প্রসার ঘটানোর। আমি সুনিশ্চিত তাদের নিষ্ঠা এবং তাদের কর্মদক্ষতায় এর সম্প্রসারণ সঠিক হবে। আর আমাদের যেসব আজকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং সরবরাহকারী চেনের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারাও এই ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আগ্রহ সহকারে আমাদের কৃষকদের বোঝাবেন এবং শেখাবেন। আমি পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের তরফ থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে, এবং বিশেষ করে যোগিন্দরজি, তিনি বরাবরই পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আর আমার ভাতৃসম এখানকার অধিকর্তা স্থানীয় পার্থ ভট্টাচার্য এবং তার টিম সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে ন্যানো ইউরিয়ার সফলতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করে বিদায় চাইছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। Kindly allow me to leave. My apologies for cutting it short, but as you know, I have an important meeting today. Thank you very much. Thank you, Partho. Thank you very much, sir. Thank you. We will send you the whole literature of nano Kindly. urea. Kindly do that. Kindly do that. It Yes, will sir. be an interesting component for me That to is very get interesting, into sir. extension. Thank you. And I will invite you to visit our facility, When things improve, Nano Biotechnology Research Center. It Thank is in you. Kalol. I'll do that. I'll do You, that. sir, and স্যার আমরা শীঘ্রই লেক হলে ভিসি স্যারের সাথেও কথা হয়েছে, নিশ্চয়ই। আমরা বড় প্রোগ্রাম করব স্যার, আপনি ওখানে থাকতে হবে আপনাকে স্যার একটু। স্যার আপনারা সকলেই শুনলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য কৃষি উপদেষ্টা শ্রী প্রদীপ মজুমদার সাহেব আজকের এই ওয়েবিনার উদ্বোধন করলেন এবং সকলের কাছে এই শুভেচ্ছা প্রদান করলেন যে গতানুগতিক ইউরিয়া প্রয়োগে যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তার হাত থেকে নিশ্চিতভাবেই এই ন্যানো ইউরিয়া নতুন দিশা দেখাবে, এক নতুন দিশার আলো, এবং উনি এ বিষয়ে শুভেচ্ছাও দিয়েছেন সকলকে। আমরা সবার তরফ থেকে माननीय श्री मजूमदार के अनेक अनेक धन्यवाद एवं कृतज्ञता जानाচ্ছি। सर आज के अनुष्ठान में हमने मिला है सर विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विकास सिंह महापात्र साहब। तो सर he is a great scientist and a lot of contribution for Indian agriculture. Very good afternoon, Jogendra Saab. Sir. All my life I spent at Pantnagar. Yes, I am also a student of Pantnagar. Yes, I know it. That's why I take that reference. And I happen to visit your Amla plant quite often. Sir. But it's a great opportunity because what are you looking for with Dr. Ramesh Walia sir? Because I worked in rice in 70s, then further continuous cropping system, then mustard crop, then organic farming, then coming to jute, then the cropping system as a whole in this part of the country now as a vice chancellor. The major concern today is that we are losing factor productivity. That is quite apparent. And স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা পেপার শুনবো, তার আগে একটু আপনি একদম মুখ্য আকর্ষণ স্যার। আমরা এখন পরপর যেটা একটু করতে চাইছি, আমি এখন অনুরোধ করছি ডক্টর সাহুকে, ডক্টর নারায়ণ চন্দ্র সাহু, ইজ প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, রামকৃষ্ণ মিশন এন্ড বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি। ইউ জাস্ট শেয়ার ইওর নারায়ণ সাহেব, আপনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন, একটু বাংলাতে বলুন। বাংলায় বলবো? হ্যাঁ, 3-4 মিনিট আপনি একটু বাংলায় বলুন। Okay. Respected Mr. Pradip Majumdar, the newly elected member of Legislative Assembly and advisor আমাদের কৃষি উপদেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য স্যার
ডক্টর BS মহাপাত্র, ডক্টর রমেশ রালিয়াজি, ডক্টর যোগেন্দ্র কুমারজি এবং আমার শ্রী পার্থ সারথী ভট্টাচার্যজি, স্টেট মার্কেটিং ম্যানেজার ইফকো। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাকে আজ এই ইফকো যে আয়োজিত ন্যানো সার বিষয়ক ওয়েবিনার, সেখানে ন্যানো সার বিষয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা বলতে দেওয়ার সুযোগ হয়েছে, সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এবং এর জন্য আমি সাধারণভাবে ইফকোকে ধন্যবাদ জানাই, থ্যাঙ্কস টু ইফকো অ্যান্ড এবং বিশেষত শ্রী পার্থ সারথী ভট্টাচার্য, যিনি স্টেট মার্কেটিং ম্যানেজার ইফকো, তিনি আমাদের এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে এই যে অভিনব এবং মহান উদ্যোগ ন্যানো সারের কার্যকারিতা পরীক্ষা, সেই উদ্যোগে আমাদেরকে সামিল করেছে। আমরা জানি যে যে কোনো কণা সেটা যত ছোট হবে, যে কোনো দানা সেটা যত ছোট হবে, তার মোট যে পৃষ্ঠ আয়তন বা ক্ষেত্রফল, ইংরেজিতে যাকে বলি সারফেস এরিয়া, সেটা আরো অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। এবং যত বৃদ্ধি পাবে সারফেস এরিয়া, এটা আরো সক্রিয় হবে, দ্যাট ইজ ইট বিকামস মোর এফেক্টিভ। তো তেমনি আমাদের এই সারের যে দানাগুলো, সারের দানাগুলোকে যদি ছোট করে ফেলা হয়, তাহলে আমাদের ছোটটা কত হবে, আমাদের কল্পনার অতীত ছোট। একটা দানা, ইউরিয়ার দানা, তাকে যদি 1-এর পিঠে 9টা শূন্য দিয়ে ভাগ করি, তাহলে যত ছোট হবে, সেই রকম ন্যানো দানা, ন্যানো ইউরিয়া, ন্যানো জিঙ্ক ইত্যাদি, তাহলে তা অনেক বেশি কার্যকর হবে এবং তার পরিমাণ অনেক কম লাগবে। ইফকো উদ্ভাবিত এই যে ন্যানো সার, এটা আমার মতে কৃষিক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা ভবিষ্যতে সার ব্যবহারের যে খরচ সেটা অনেকটাই কমিয়ে দিতে সাহায্য করবে। এবং এই ইফকো ন্যানো ইউরিয়া ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের যে সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ বা ফার্টিলাইজার কন্ট্রোল অর্ডার, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আমরা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কখন সেটা বাজারে আসবে এবং কৃষকদের হাতে আসবে। এখন আমরা আমাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের যে ফার্ম, সেখানে এই ন্যানো ফার্টিলাইজারের যে কার্যকারিতা, সেই বিষয়ে আমরা ট্রায়াল করেছিলাম। এই ট্রায়াল করেছিলাম আমরা দুটো ফসল, একটা হলো হাইব্রিড মেজ বা শঙ্কর ভুট্টা এবং আরেকটা হলো ধান, স্বর্ণ সাব-1 এই জাত। হাইব্রিড মেজ যে জাত আমরা ব্যবহার করেছিলাম তা হলো পায়োনিয়ারের P3396 এবং এটা 2020 সালের যে সামার সিজন, গ্রীষ্মকাল, সেই সময় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি থেকে মে, এই সময়ে আমরা এই ফসলটা করেছিলাম। তাতে স্পেসিং আমরা দিয়েছিলাম 60 into 30 সেন্টিমিটার। আর ধান আমরা করেছিলাম 2020 খারিফ মরশুমে, যেখানে স্বর্ণ সাব-1 এই জাতটা 20 into 15 সেন্টিমিটার অর্থাৎ 20 × 15 এই স্পেসিং এ আমরা করেছিলাম। এবং ইফকোর যা প্রোটোকল, দেওয়া প্রোটোকল, সেই প্রোটোকল অনুসারে আমরা ট্রিটমেন্টগুলোকে ঠিক করেছিলাম। 10খানা ট্রিটমেন্ট এবং 3টে রেপ্লিকেশন করে আমরা 5x4 মিটার স্কোয়ার এই প্লট সাইজে আমরা জুলাই থেকে ডিসেম্বর এই সময়ে এই ক্রপটাকে তুলেছি। এবং সেখানে আমরা যেটা দেখেছি যে এর মধ্যে ভুট্টার ক্ষেত্রে T7 যে ট্রিটমেন্টটা ছিল, সেই T7 অর্থাৎ 50% নাইট্রোজেন, অর্ধেক নাইট্রোজেন এবং পুরো ফসফেট এবং পটাশ, যেটা আমাদের রেকমেন্ডেড ডোজ অফ ফার্টিলাইজার, তার 50% নাইট্রোজেন, 100% P2O5 এবং K2O, এবং তার সঙ্গে দুটো স্প্রে ন্যানো নাইট্রোজেন, একটা 25 দিন এবং একটা 40 দিন বোনার পর, এই সময়ে আমরা দিয়েছিলাম। এবং এই T7 যে ট্রিটমেন্ট, এতে আমরা হাইয়েস্ট ইল্ড পেয়েছিলাম। অর্থাৎ, আর আমি কনক্লুশনে আসছি তারপরে। এবং ধানের ক্ষেত্রে
আমরা যে T5 ট্রিটমেন্ট এবং T7 T9 যে ট্রিটমেন্ট সেখানে একই রকম ভাবে 50% নাইট্রোজেন এবং 100% ফসফেট এবং পটাশ, তার সঙ্গে দুটো স্প্রে ন্যানো এবং জিঙ্কের 30 এবং 50 ডেজ আফটার ট্রান্সপ্লান্টিং, অর্থাৎ ধান রোয়ার 30 এবং 50 দিন পরে। তো এক্ষেত্রেও আমরা T9 এই যে ট্রিটমেন্ট এখানে হাইয়েস্ট ইল্ড পেয়েছিলাম। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাইছি যে আমরা সাধারণভাবে যে ইউরিয়া ব্যবহার করি, ইউরিয়া ব্যবহার করার যে সমস্ত খারাপ দিক আছে সেটা মিস্টার মজুমদার আমাদেরকে বললেন। তো সেখানে আমরা প্রায় অর্ধেক ডোজ করে দিতে পারি যেটা আমরা যদি ন্যানো ইউরিয়া ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ এই যে ইফকোর উদ্যোগ, ইনোভেশন, এটাকে আমরা সকলে মিলে কুর্নিশ জানাবো এবং আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব কখন এটা বাজারে আসবে, চাষিদের কাছে আসবে। এবং এই ক্ষেত্রে আমার দুটো পরামর্শ আছে, সেটা হলো এক, এটা কৃষকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য it needs large scale demonstration through frontline demonstration program of the KVK network throughout the country, এবং কৃষকদের কাছে how it becomes available, অর্থাৎ কৃষকদের কাছে কত সহজে এটাকে আনা যায়, যাতে ইফকোর যে মার্কেটিং নেটওয়ার্ক আছে তার মাধ্যমে এটাকে কত সহজে আনা যায় কৃষকদের কাছে, অর্থাৎ কৃষকরা যত সহজে এটাকে পাবে তত বেশি এর ব্যবহার হবে, তত আমরা ইউরিয়ার উপর নির্ভরতা কমাতে পারবো। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। আপনারা শুনলেন ডক্টর নারায়ণ চন্দ্র সাহু, মুখ্য কৃষি বিজ্ঞানী, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় নরেন্দ্রপুরে শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের অধীনে অনেক কাজ করছেন এবং বিশেষ করে ভুট্টা ধানের উপরে যে কাজ হয়েছে স্থানীয় কৃষকরা এসে দেখে গেছেন। তো আগামী খরিফ মরশুমেও আমরা ওখানে অনেক রকম প্রোগ্রাম রেখেছি। তো আমরা ইফকোর তরফ থেকে ডক্টর নারায়ণ চন্দ্র সাহুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমি অনুরোধ করছি ডক্টর रमेश रालिया जी, आप जरा आपका प्रेजेंटेशन दीजिए এবং উপস্থিত সমস্ত কৃষক বন্ধুদের এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের এবং যারা জার্নালিস্ট আছেন সবাইকে অনুরোধ করছি যে আমরা হিন্দি মোটামুটি বুঝি এবং এই ডক্টর রালিয়া হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন কৃষি বিজ্ঞানী, একজন কৃষক পরিবারের সন্তান রাজস্থানের, এবং সেখান থেকে উঠে এসে আমেরিকার মতো জায়গায় নিজের জায়গা করে নিয়েছেন এবং ন্যানো ইউরিয়াতে আজকে যেটা ইফকো কৃষকদের কাছে উপহার হিসেবে দেবে, এই ন্যানো ইউরিয়ার প্রস্তুতিতে ওনার মস্ত বড় অবদান আছে এবং সারা পৃথিবীতে ইফকোর এই উদ্যোগ প্রবল। এই ন্যানো ইউরিয়া পৃথিবীতেই প্রথম ইফকোর মতো সংস্থা এটা নিয়ে এসছে এবং এখানে ডক্টর রালিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। উনি একজন স্বনামধন্য ন্যানো বিজ্ঞানী, প্রায় হচ্ছে 80টার উপর উনার পেপার ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে, অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন আমেরিকা এবং ভারত সরকারের তরফ থেকে এবং উনার পেপার 4000 রিভিউ হয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই একজন তরুণ বিজ্ঞানী কিরকম কাজ করছেন। তো আই hereby request you, sir, Ralia sir, you please deliver your presentation. Thank you, Honorable State Marketing Manager Partho sir, for kind introduction. Honorable P.K. Majumdar Sahab, who recently gave us guidance, and Honorable Professor P.S. Mahapatra Sahab, Vice Chancellor, Honorable Dr. Sahu, Honorable Marketing Director Yogendra Kumar sir, and all the distinguished attendees and farmers and other friends. So I will speak in Hindi as per the guidance from Honorable SMM, but my presentation content will be in the English as per the suggestion. Okay. So सभी किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम एवं नमस्कार। आदरणीय किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नैनो यूरिया की। नैनो यूरिया एक फर्टिलाइजर है जो पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है और ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, वहां पर हम ऐसे स्ट्रक्चर्स का, ऐसी संरचनाओं का स्टडी करते हैं जिनका आकार, जिनका शेप 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में हो। अब
क्या होता है जब हम पार्टिकल्स को इतना छोटा बना देते हैं, इतना स्मॉल बना देते हैं 1 to 100 नैनोमीटर में, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उस टेक्नोलॉजी से बनाए गए प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हम इस प्रेजेंटेशन के दौरान जानेंगे। प्रिय किसान भाइयों, हम सभी को पता है कि पौधों को संपूर्ण रूप से विकास के लिए और उगने के लिए उनको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर आदि। लेकिन करीब इस प्रकार के 14 से 17 प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की पौधे को आवश्यकता होती है। इस सब में सबसे अधिक जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे के ड्राई वेट का करीब 1.5% होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता पौधे को सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रिएंट के रूप में। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर कम है, इसलिए हमें ये न्यूट्रिएंट पौधे को फर्टिलाइजर के रूप में देना पड़ता है। और नाइट्रोजन की पौधे को सबसे अधिक आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पौधे के अंदर पाए जाने वाले अधिकांश बायोमोलिक्यूल, अधिकांश बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो कोशिका के अंदर होते हैं, उन सब का स्ट्रक्चर का जो कंपोनेंट है वह एक कंपोनेंट है नाइट्रोजन। जैसे कंपोनेंट की बात करें कि प्लांट के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लोरोफिल जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां हरे कलर की, ग्रीन कलर की दिखाई देती है, अमीनो एसिड्स और जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए, ये सारे कंपोनेंट जो प्लांट के अंदर होते हैं, इन सब का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन इसका मेजर एलिमेंट, मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। इसीलिए हम पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं। और इसके अंदर एक फर्टिलाइजर जो हम लोग देते हैं वह है ग्रेनुलर यूरिया। भारत में जितना भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उपयोग किया जाता है उसका करीब 80% जो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, वो यूरिया के रूप में। इस यूरिया हमारे पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है, लेकिन यूरिया समय के साथ, यदि जैसा एडवाइजर सर बता रहे थे कि समय के साथ हम लोगों ने यूरिया का बहुत अत्यधिक प्रयोग करना शुरू किया। उसका कारण यह है कि जो ये यूरिया हम लोग जब पौधों को देते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं दाने के रूप में, तो ये क्विकली जैसे ही हम ब्रॉडकास्ट करते हैं कुछ ही मिनट में हम देखते हैं कि ये जो दाना है वो दाना गल जाता है, पानी में पानी बन जाता है, और फिर वो जमीन में जाता है, पौधे की जड़ों के द्वारा पौधा उसको ग्रहण करता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ये कन्वर्जन बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है। उस दौरान ये जो यूरिया है उसका केमिकल फॉर्म, इसका जो रासायनिक फॉर्म है, वो रासायनिक संरचना एक संरचना से दूसरी संरचना में बदल जाती है। जिस प्रकार हमें पकी हुई सब्जी चाहिए, गर्म खाना चाहिए, उसी प्रकार से पौधे को भी एक विशिष्ट प्रकार के रासायनिक फॉर्म में जब फर्टिलाइजर हो तभी पौधा उपयोग कर पाता है। लेकिन क्योंकि रासायनिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाता है, तो पौधा जो उपयोग करता है यूरिया से या नाइट्रोजन का, उसका उपयोग करने की क्षमता केवल 30 से 40%। अधिकांश भाग 60 से 70% भाग या तो वो हवा में चला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन या अमोनिया इमिशन के रूप में। हम सब जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को कॉज करती है। यदि जो यूरिया अपटेक नहीं हो पाता, जमीन के अंदर रह जाता है, वो हमारी जमीन की पीएच, हमारे सॉइल की पीएच को बदल देता है, एसिडिक कर देता है। जब सॉइल की पीएच एसिडिक हो जाती है या चेंज हो जाती है, तो पौधे को जो दूसरे आवश्यक तत्व अवशोष करने होते हैं, अपटेक करने होते हैं, पौधा वो न्यूट्रिएंट भी आसानी से अपटेक नहीं कर पाता। और यदि जब हम यूरिया देते हैं और उसके बाद तुरंत बाद बारिश होती है या हम पानी पिलाते हैं, तो यदि और जमीन में यदि नमी की मात्रा ज्यादा है, तो ये पानी के अंदर लीच होकर के हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर या फिर रन ऑफ होकर के वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा में पहुंच जाता है। हमारे ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट की प्रॉब्लम कॉज करता है, नाइट्रेट के रूप में पोल्यूट। तो किसान भाइयों, लंबे समय से साइंटिफिक कम्युनिटी, जैसा कि ऑनरेबल वाइस चांसलर सर बता रहे थे कि ड्यूरिंग हिज रिसर्च टाइम ही वाज राइटिंग अबाउट इंप्रूविंग द यूज एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो
साइंटिफिक कम्युनिटी कंटिन्यूसली इस चीज पे काम कर रही है कि किस प्रकार ऐसे उत्पाद बनाए जाए, ऐसी टेक्निक बनाई जाए जिससे कि पौधे के द्वारा नाइट्रोजन उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और उसी के क्षेत्र में इफ्को ने एक नया रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इन दिस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इफ्को के साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च करते हैं कि वर्तमान में जो कृषि के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, और फ्यूचर में जो कृषि को आने वाली चुनौतियां हैं, चाहे वो पानी की कमी से हो, चाहे वातावरण के परिवर्तन से हो जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग से हो, चाहे सॉइल हेल्थ की प्रोफाइल्स जिस प्रकार से अफेक्ट हो रही है उससे रिलेटेड, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज पर इफ्को काम कर रहा है। और इसी का एक उत्पाद है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। ये पौधों को बहुत एफिशिएंटली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। नैनो यूरिया की एफिशिएंसी जो ग्रेनुलर यूरिया अभी जो प्रयोग कर रहे हैं उसके तुलना में बहुत ज्यादा है। हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि क्यों और कैसे होता है। और इसकी मात्रा बहुत कम रिक्वायर होती है। एक आधा लीटर की बोतल 1 एकड़ में हम स्प्रे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट, एक बोतल का इम्पैक्ट जो हम एक यूरिया का बैग होता है उसका इक्विवेलेंट इम्पैक्ट हम पौधे के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, हम जब नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम पार्टिकल साइज की बात करते हैं कि इसका जो आकार है, इसका साइज है वो बहुत कम हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 बिलियन ऑफ मीटर। 1 मीटर की स्केल जो हमने देखा है या प्रयोग किया है, उस 1 मीटर की स्केल को यदि 1 बिलियन, 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हम तोड़ दें तो उसका जो 1 पार्ट होता है वह 1 नैनोमीटर होता है। तो यदि हम नैनो यूरिया की आकार की बात करें, साइज की बात करें, दैट इज अबाउट 32 नैनोमीटर, 32 नैनोमीटर, जबकि जो साधारण यूरिया जो हम अभी प्रयोग कर रहे हैं उसका आकार है 1 से 3 नैनोमीटर। तो यदि हम इसके मास की तुलना में, इसके वॉल्यूम की तुलना में इसके सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया नैनो यूरिया का करीब 10,000 गुना अधिक होता है। 10,000 टाइम्स सरफेस एरिया इज हायर देन कन्वेंशनल यूरिया। और यदि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, संख्या की बात करें, तो एक यूरिया का दाना जो अभी हम प्रयोग कर रहे हैं और 55,000 यूरिया के दाने भार के रूप में बराबर। तो आप ऐसा सोचिए कि आप एक तरफ एक यूरिया का दाना ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं पौधे के ऊपर और दूसरी तरफ आप 55,000 दाने पौधे की पत्ती के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका यूज एफिशिएंसी, अपटेक एफिशिएंसी ज्यादा होता है। और दूसरा, जब इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम साइज रेशियो अधिक होता है तो ये पौधे की पत्ती के साथ बहुत इफेक्टिवली इंटरेक्ट करता है, इफेक्टिवली प्लांट के अंदर जाकर के मेटाबोलाइज करता है। क्योंकि ये छोटा पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो सरफेस चार्ज है वो पॉजिटिवली सरफेस चार्ज है, और हमारा जो पौधे की पत्ती का जो सरफेस होता है, लीफ का जो सरफेस होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। उसके ऊपर पाए जाने वाले स्टोमेटा, उसके ऊपर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर जैसे कि हाइड्रोथोड्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पौधे की पत्ती के ऊपर होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जैसे ही हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को स्प्रे करते हैं तो ये पार्टिकल पौधा इफेक्टिवली अपटेक कर लेता है। जब पौधा इन पार्टिकल को इफेक्टिवली अपटेक करता है तो प्लांट के अंदर इफेक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है और ये प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। स्प्रे करने के लिए नैनो यूरिया का 2 से 4 ml लेकर के पौधे की पत्ती के ऊपर उसके जीवन चक्र में हमें 2 बार स्प्रे करना होता है। पहला स्प्रे जर्मिनेशन के 30 दिन बाद, पौधे के अंकुरण, बीज के अंकुरण के 30 दिन बाद, या ट्रांसप्लांटेशन के 30 दिन बाद, या फिर सेकंड स्प्रे फूल आने से करीब 1 सप्ताह पहले, या फिर पहले स्प्रे के 2 से 3 सप्ताह बाद। इस प्रकार हमें इसका स्प्रे करना है। तो जब हम इस नैनो स्केल पार्टिकल का स्प्रे करते हैं पौधे की पत्ती के ऊपर तो पौधा इसको एफिशिएंटली अपटेक करता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक पौधे का स्केच बना हुआ है और पौधे की पत्ती की संरचना का उसका सर्जरी करके यदि उसका डिसेक्शन काट के हम सूक्ष्म दृष्टि में देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि नीचे कुछ लाइन से स्केच बनाए हुए हैं,
ये बेसिकली हमारी पौधे की पत्ती की जब संरचना को हम अंदर से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमने जैसे ही पौधे के ऊपर नैनो पार्टिकल्स नैनो यूरिया का स्प्रे किया, पौधा उसको एफिशिएंटली अपटेक किया और फिर जहां पर पौधे को जरूरत है वहां ये नैनो यूरिया पौधे को मिल जाता है। जो पत्ती लाल कलर की दिखाई गई है वो ऐसे दिखाई गई है कि आपने स्प्रे किया तो उस पत्ती के अंदर पार्टिकल घुसा और फिर दूसरी पत्तियों के अंदर जो नई आने वाली पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, फ्रूट्स हैं या जड़ है पौधे की, वहां पर ये नैनो पार्टिकल फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म से पहुंच जाता है सोर्सेस से। जहां पर पौधे को जरूरत हो, जैसी जरूरत हो वहां पर पौधे को ये न्यूट्रिएंट स्लोली और कंट्रोल्ड रिलीज मैनर में नाइट्रोजन पौधे को प्रदान करता है। किसान भाइयों, हम लोगों ने नैनो यूरिया से लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में किए, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में किए, केवीके में किए, जैसे हमारे वैज्ञानिक बता रहे थे। तो हमने ये पाया कि जैसा वैज्ञानिक साहब बता रहे थे कि एक तरफ हमने 100% यूरिया का प्रयोग किया जो अभी हम कर रहे हैं हमारे खेतों में, दूसरी तरफ हमने 50% कम यूरिया का प्रयोग किया और उसकी जगह नैनो यूरिया का प्रयोग किया। आपने विज्ञान की पत्रिकाओं में, कृषि की पत्रिकाओं में, कृषि के अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से आपने हमेशा ये सुना होगा कि क्या हम किस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग को कम कर सकते हैं और दूसरी भाषा में, विज्ञान की भाषा में, किस प्रकार हम यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं जिससे कि मास वॉल्यूम में जो फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसमें कम कर सकते हैं वॉल्यूम वाइज। तो आप देख रहे हैं कि हमें प्लांट जो है इक्वल, मोर और लेस इक्वल अमाउंट में ग्रोथ मिली, बल्कि उनका जो नंबर ऑफ टिलर्स है, उनका स्पाइक लेंथ है, सीड्स पर स्पाइक है या 1000 सीड बेड्स है या यील्ड पर हेक्टेयर है, वो सब ज्यादा मिला। तो यदि हम फर्टिलाइजर का 50% तक यदि यूरिया का प्रयोग कम करते हैं तो ये न केवल हमारे सॉइल की हेल्थ को बेनिफिट होगा बल्कि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होगा। एंड वी हैव फाउंड दैट इट इज आल्सो गिव्स अस न्यूट्रिशियस फूड। हमारे फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू, उसको भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, मैं आदरणीय वाइस चांसलर सर यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भी अपने यूनिवर्सिटी में इस नैनो यूरिया के, नैनो नाइट्रोजन का ट्रायल लेने का अनुमति प्रदान की और हमने वहां पर जैसे पोटैटो का ट्रायल लिया, अनियंस का ट्रायल लिया और ये पाया कि किस प्रकार नैनो यूरिया का और उसके साथ अन्य नैनो के उत्पाद जैसे कि नैनो जिंक और कॉपर, उनका अप्लाई करने से इसका यील्ड इंक्रीज होता है। न केवल ये केवल सिलेक्टेड क्रॉप्स, बट हमने इसको लगभग 94 प्रकार से अधिक प्रकार की फसलों के ऊपर इसका परीक्षण किया। आप फोटो में देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की फसलें, धान की फसलें हैं, गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, सब्जियों की फसल है, ग्रीन हाउस इंडोर एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, गन्ने की फसल है, सब्जी की फसल है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस नैनो यूरिया को लगभग सभी प्रकार की क्रॉप्स के ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं बेहतर उत्पाद एवं बेहतर पोषण के उत्पाद के लिए। इस नैनो यूरिया को हमने एक ऑर्गेनिक फार्म के ऊपर भी ट्रायल किया, कृषि विज्ञान के अंदर, रेवाड़ी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पर हमने ये पाया कि एक तरफ हमने कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की प्रैक्टिस के ऊपर इसका प्रयोग किया और दूसरी तरफ फार्मर्स फील्ड के अंदर हमने करीब 2.5 टन कंपोस्ट और दूसरी तरफ बायो फर्टिलाइजर एंड एक सागरिका करके आता है प्रोडक्ट इफ्को का, वो एंड 3 स्प्रे की हमने नैनो नाइट्रोजन या नैनो यूरिया के और नैनो जिंक के। और हमने पाया कि न केवल वहां पर प्लांट की हाइट और टिलर्स बढ़ते हैं बट यील्ड और स्ट्रो यील्ड भी बढ़ती है। और हमने ये पाया कि फार्मर्स को रिटर्न ऑन इनकम है, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कहते हैं, वो भी फार्मर्स को बेनिफिट्स अधिक हुआ। उसका एक और कारण रहा बेनिफिट्स और अधिक होने का या प्राइस और अधिक मिलने का, कि जब फार्मर्स के बाद जो सीड जो ग्रो हुए, जो वहां से जो क्रॉप हार्वेस्ट हुई, उस क्रॉप का हमने न्यूट्रिशनल एनालिसिस कराया और जब उसका क्रॉप का न्यूट्रिशनल एनालिसिस कराया तो हमने पाया कि क्रॉप के न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स के अंदर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स और मिनरल कंटेंट्स में वृद्धि पाई गई। तो जब न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी चीज का ज्यादा है तो उसका प्राइस भी अच्छा मिलता है। जैसे हम कोई भी चॉकलेट खरीदते हैं, चाहे गेहूं का आटा खरीदते हैं, चाहे कोई भी
सामान खाने पीने का आज हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक टेबल बनी होती है मिनरल या न्यूट्रिशन वैल्यू। तो यदि न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है तो उसका प्राइस अच्छा मिलेगा। द रीजन इज कि यदि क्रॉप न्यूट्रिशियस है, क्रॉप हार्वेस्टेड क्रॉप न्यूट्रिशियस है, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। So nanotechnology, this nano urea is not only beneficial for healthy soil, but it also provides nutritious food and better health to environment, human, as well as the soil. हमने इसका कश्मीर में एप्पल के ऊपर भी स्प्रे किया और वहां पर भी जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया गया कि न केवल वहां पर फ्रूट की साइज को बढ़ाता है, फ्रूट के वेट को हेल्प इंक्रीज करता है, बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की भी आपूर्ति करता है और उनको बेहतर बनाता है। नैनो यूरिया के प्रयोग से ऐसा पाया गया। द अनदर बेनिफिट इज इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी है, स्टोर करना बहुत इजी है। आज हम जैसे मैंने बताया कि एक बोरी अबाउट 45 किलोग्राम यूरिया का जो बैग आता है उसके बराबर 1 बोतल आधा लीटर की इम्पैक्ट करती है। तो यदि इमेजिन कीजिए कि आपको 10 बैग खेत से घर से खेत की तरफ ले जाने हैं या दुकान से खेत पे ले जाने हैं तो आपको किसी ट्रैक्टर टैक्सी की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हमें बहुत सारी ट्रक्स, बहुत सारी ट्रेन की आवश्यकता होगी एक सीजन के किसानों के लिए यूरिया की आपूर्ति करने के लिए। लेकिन यदि वही एक बोतल एक यूरिया के बराबर है तो उसका भंडारण, उसका स्टोरेज और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट विल आल्सो बी चीपर एंड इजी। इस नैनो यूरिया को हम 2 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं पौधों की पत्तियों के ऊपर। किसान भाइयों, आप तक लाने से पहले इस नैनो यूरिया को 94 विभिन्न प्रकार की फसलों के ऊपर इसका परीक्षण किया गया। 11,000 से अधिक लोकेशन पर इसका प्रयोग किया गया और 20 से अधिक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इसका परीक्षण किया गया, जिसके अंदर ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कृषि विज्ञान केंद्र शामिल थे। और यदि पूरे नेशन का एवरेज लें, हम पूरे राष्ट्र का एवरेज लें तो नैनो यूरिया के प्रयोग से करीब 8% तक प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और ये जब हमने 50% तक साधारण यूरिया का प्रयोग कम किया उस ट्रीटमेंट के अंदर। तो इस तरीके से जब नैनो यूरिया का एफिकेसी ट्रायल हुआ उसके बाद साथ साथ नैनो यूरिया का हमने नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइन के तहत इसका सेफ्टी टॉक्सिसिटी ट्रायल्स भी किए। एक भारत सरकार की DBT की और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की एक गाइडलाइन है ऐसे कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड उत्पाद जो बनते हैं उनको टेस्ट करने की। उन अलग अलग पैरामीटर्स पर नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि नैनो यूरिया न केवल पौधों के लिए लाभदायक है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाभदायक है, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत फायदा होता है। उसके बाद भारत सरकार ने इसका परमिशन किसानों के प्रयोग के लिए दिया है गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करके। किसान भाइयों, यदि समरी के रूप में हम देखें तो नैनो यूरिया रिक्वायर लेस टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर क्रॉप। कम मात्रा में नैनो यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है और ये साधारण यूरिया की तुलना में कम प्रयोग करने के बावजूद हमें अच्छा उत्पादन देता है, न्यूट्रिशियस उत्पादन देता है। ये नैनो यूरिया इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है। आज जिस प्राइस पर हमें यूरिया मिलता है सब्सिडी की प्राइस के बाद, उससे भी सस्ता ये नैनो यूरिया फार्मर्स में, किसानों के लिए उपलब्ध होगा। ऑनरेबल मार्केटिंग डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं, वो इसके बारे में और डिटेल से बता पाएंगे। ये नैनो यूरिया टेस्ट के दौरान ये पाया गया कि ये एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए, सॉइल के लिए एक कंप्लीटली सेफ है एवं सस्टेनेबल है फॉर आवर फूड एंड एनवायरनमेंट। हमने इस नैनो यूरिया का कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा एंड फौना, जैसे कि मधुमक्खी जो हमारे परागकण या पोलिनेशन में हेल्प करती है, या फिर केंचुआ जो हम केंचुए का फर्टिलाइजर यूज करते हैं, या दाल फूल के पौधों की जड़ों के अंदर कुछ गांठें होती है जिसको हम बोलते हैं कि नोड्यूल, जिसके अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पौधे को नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, या न्यूट्रिएंट मोबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए भी ये लाभदायक है, उनको भी टॉक्सिक नहीं है। समरी के अंदर नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और ये पौधों को 1100 ऊपर तो है। इसका प्रयोग बहुत आसान है। नैनो यूरिया के 2 ml को लेकर के
1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। इसको भारत सरकार के ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ साथ किसानों के खेतों में करीब 11,000 लोकेशन पर और 94 प्रकार की क्रॉप्स पर इसका टेस्ट किया गया और पाया कि नैनो यूरिया इज वेरी बेनिफिशियल। ये भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है एंड इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस के तहत इसका परीक्षण किया गया, इसको टेस्ट किया गया और ये उन टेस्ट परीक्षणों में खरा उतरने के बाद भारत सरकार ने इसको गैजेट में पब्लिकेशन करके FCO में इंक्लूड किया गया। ये नैनो यूरिया एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर के हिसाब से भी बहुत ही फायदेमंद और बेनिफिशियल है। विद दैट मैं आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारे स्टेट मार्केटिंग मैनेजर साहब का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का, आपसे मिलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपके कोई सवाल हो तो हम जरूर लेना चाहेंगे। थैंक यू। আমরা প্রশ্ন উত্তর আমরা সবার শেষে রেখেছি, আমাদের আরো দুজন বক্তা আছে সেইখানে আমরা শুনবো। তো আমি আপনাদের সকলের তরফ থেকে ডক্টর রমেশ চালিয়া जी के असंख्य धन्यवाद দিচ্ছি। सर, MKD सर, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बंगाल में खास तौर से ये नैनो यूरिया ओवर 1.5 year how it did magic. I will show some photos only, sir. দেখুন, পশ্চিমবাংলা হচ্ছে ফসল জাদুঘর। আপনারা এখানে প্রশ্ন রাখছিলেন, অনেকে হিন্দিতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু বুঝতেই পাচ্ছেন এমন একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর কাছ থেকে কিছু শুনলে প্লাস ফটো দেখলে আপনাদের একটু ভালো লাগবে, ওর মুখ থেকে শুনলে, সেটা আমরা ব্যবস্থা করলাম। আর আমি আপনাদেরকে মাত্র 5-6 মিনিটের মধ্যে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যে দৃশ্যপট এবং প্রেক্ষাপট, কোন দৃশ্যপট এবং কোন প্রেক্ষাপটে এই ন্যানো ইউরিয়া আমরা পশ্চিমবাংলায় নিয়ে এসেছি এবং গত 1.5-2 বছর ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যে পরীক্ষা হচ্ছে তার ফল আপনাদের এক ঝলকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন, এই পশ্চিমবাংলা আমরা ক্রপ মিউজিয়াম বলি, প্রায় সমস্ত ফসল এখানে চাষ হয়। এর পরের দৃশ্য দেখুন, দেখুন যে গত 5 দশক ধরে যেটা মজুমদার স্যার বলছিলেন যে কিভাবে সারের উৎকর্ষতা কমে গেছে, যে 6 থেকে 7-এর দশকে যেখানে প্রতি কেজি সারে 13.4 কেজি খাওয়ার উৎপাদন হতো, আজকে সেটা প্রায় 3 কেজির কাছাকাছি। এর পরের দৃশ্য দেখুন, এই যে আমাদের সার ব্যবহার এবং ফসলের উৎকর্ষতা সার ব্যবহারে, এর মধ্যে সারের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে ইউরিয়া। আমরা ইংরেজিতে বলি যে ইউরিয়া ড্রিভেন এগ্রিকালচার, ইউরিয়া ছাড়াই ফসল হবে। চাষি এরকমই ভাবতেন এবং এরকম করেওছেন। তার ফল দেখুন, বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ, জল দূষণ। আর এই বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ, জল দূষণের ফল কি হচ্ছে? বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে। বায়ু দূষণের জন্য আমরা একটার পর একটা ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ছে পশ্চিমবাংলার বুকে, এবং আমাদের যে বর্ষার মরশুম সেটাও দেখুন 10 থেকে 15 দিন বিলম্বিত হয়ে গেছে। যেটা 3 থেকে 4 জুনে বর্ষা আসতো, সেটা আজকে জুনের শেষ, কোনো সময় জুলাইতে আসছে। গত 4-5 বছরের হিসাব নিলে দেখবেন যে কিভাবে বর্ষা বিলম্বিত হচ্ছে। এবং ঘূর্ণিঝড়, আপনার হচ্ছে বন্যা, তার সাথে খরা, সব মিলিয়ে একটা খুব খারাপ অবস্থা। এরকম একটা পরিস্থিতিতে সারজনিত দূষণ, এই দূষণ, ইউরিয়া দূষণ কি করে কমাবো, তার কি কি সমাধান আছে? সেই সমাধানের জন্যই কিন্তু আজকে ন্যানো ইউরিয়া, যেটা বিশ্বে প্রথম ইফকো নিয়ে এসছে, এটা একটা আমাদের কাছে একটা সমাধান বটে। দেখুন কি হয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় অর্জুন মাহাতো, দেখুন ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড গ্রিড পয়েন্ট ধরে এই কৃষক ভাই, বাঁদিকে T1 দেখুন, ওখানে সাধারণ ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়েছিল, এবং T2-তে দেখুন ডান দিকে যেখানে হচ্ছে ন্যানো ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়েছিল, এবং তার ফল হচ্ছে দেখুন কি সুন্দর ফসলটা। কৃষক ভাই প্রায় 14 কুইন্টাল হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ফলন পেয়েছেন এবং 56,000 টাকা প্রতি হেক্টরে উনি অতিরিক্ত লাভ করেছেন। শুধু প্রত্যক্ষ লাভের কথা বলছি। দেখুন, এটা হচ্ছে ফুলকপি বাঁধাকপি। এই কৃষক হচ্ছে পুরুলিয়ার পটল মাহাতো, তার গ্রিড পয়েন্ট ওপরে লেখা আছে
একদিকে নাইট্রোজেনে ন্যানো ইউরিয়া দেওয়া হয়েছে, ডান দিকে, বাঁ দিকে দেখুন হচ্ছে গতানুগতিক ইউরিয়া দেওয়া চাষ হয়েছে। এবং দেখুন ফল হচ্ছে ফসলটা 7 দিন আগে পেকেছে। আপনারা দেখুন এই যে ন্যানো ইউরিয়া যেটা T2 আছে, এ দেখুন ফাঁকা, অর্থাৎ কৃষক অনেক সময় পেয়েছেন খেপে খেপে এইটা বাঁধাকপিটা বাইরে বিক্রি করবার জন্য, এবং 7 দিন আগে উনার জমিটা ফাঁকা হয়েছে এবং চাষি ভাই অনেক লাভও পেয়েছেন। দেখুন এটা হচ্ছে ফুলকপি, মুর্শিদাবাদ জেলা, আরকানন শেখ কৃষক, তার গ্রিড পয়েন্ট ওপরে আছে। এই ফসলটা 8 দিন আগে পেকেছে এবং পশ্চিম বাংলায় আমরা যতগুলো প্রদর্শন ক্ষেত্র করেছি প্রায় হচ্ছে 13 কুইন্টাল অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর জমিতে ফলন হয়েছে এবং অতিরিক্ত লাভ হচ্ছে 11,175 টাকা গড়। দেখুন এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একটা খুব সুন্দর স্লাইড। আমাদের পশ্চিম বাংলায় ভুট্টার চাষ বাড়ছে ক্রমশ। ইনি হচ্ছেন একজন মোশাররফ হোসেন। মোশাররফ হোসেন হচ্ছে লালগোলার একজন বিখ্যাত কৃষক। দেখুন এখানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ডক্টর উত্তম মন্ডল বিজ্ঞানীও আছেন। যে 52 দিনের মাথায় যখন ভুট্টার 9টা পাতা হয়েছে, সেই সময় সাধারণ ইউরিয়াতে যে গ্রোথ ছিল আর যেটায় ন্যানো ইউরিয়া দেওয়া হয়েছিল অর্ধেক ইউরিয়া এবং ন্যানো ইউরিয়ার দুটো স্প্রে, প্রায় 1 ফুট বড় লম্বা পাতা। এবং দেখুন পাতাগুলো হচ্ছে খাড়া খাড়া হয়েছে। খাড়া হওয়ার ফলে কি হয়েছে? খাড়া হওয়ার ফলে সূর্যের আলো বেশি প্রবেশ করেছে, সুতরাং অধিক যে ফলন হয়েছে প্রায় 5 কুইন্টাল হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ফলন এবং অতিরিক্ত ইনকাম হচ্ছে 7,000 টাকা। এর মূল কারণ হচ্ছে খাড়া এবং চওড়া লম্বা পাতা এবং দ্রুত বৃদ্ধি, বেশি আলো প্রবেশ করবার জন্য তা এই আলোটা সালোক সংশ্লেষে সাহায্য করেছে। দেখুন আমাদের মুখ্য ফসল ধান এবং গম। দেখুন বাঁ দিকে হচ্ছে গতানুগতিক ইউরিয়া দেওয়া হয়েছে, ডান দিকে হচ্ছে ন্যানো ইউরিয়া দেওয়া হয়েছে। এবং দেখুন গমের ক্ষেত্রেও আজকে 4 কুইন্টাল প্রতি হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত গম ফলন খুব কঠিন। একই রকম ভাবে আপনারা দেখুন প্রায় 6 কুইন্টাল অতিরিক্ত বোরো ধান প্রতি হেক্টর জমিতে হয়েছে এবং প্রায় 10,000 টাকা অতিরিক্ত লাভ হয়েছে। এগুলো কিন্তু আমরা গড় প্রধানের উপর প্রদর্শন এবং প্রত্যেকটায় 9 বিশ্ববিদ্যালয় 9 কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সহযোগিতায় তত্ত্বাবধানে আমরা এগুলো করেছি, সেগুলোই সকালবেলা আমি এই ছবি পেয়েছি। বাঁদিকে দেখুন জাঙ্গিপাড়ার হুড়িতে বাদাম চাষ হয়েছে, বাঁদিকে, এবং ডান দিকে হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরে সামন্ত মন্ডল কৃষক, যিনি হচ্ছে বাদাম চাষ করেছেন, এবং বাঁদিকে হচ্ছে তারকনাথ রায় জাঙ্গিপাড়া হুগলি জেলায় চাষ করেছেন। দেখুন কি সুন্দর বাদামের ক্ষেত। ন্যানো ইউরিয়া স্প্রে করা হয়েছে, সাধারণ ইউরিয়ার বদলে ন্যানো ইউরিয়া স্প্রে করা হয়েছে। আপনারা শুধু দেখুন যে শেকড়ের বৃদ্ধি এবং গুটির সংখ্যা দেখেছেন যেখানে ন্যানো ইউরিয়া। এই যে আমরা একটা ভুল ভাবি যে যেগুলো লেগুমিনাস ক্রপ আছে অর্থাৎ শিম্পি গোত্রীয় ফসল আছে সেই ফসলে বোধহয় নাইট্রোজেনের চাহিদা কম, কিন্তু শিম্পি গোত্রীয় ফসলে একটু আগে ডক্টর রমেশ চালিয়া বলেছেন তার প্রেজেন্টেশনে প্রোটিনের পরিমাণ প্রচুর প্রয়োজন হয়, প্রোটিন হয় না, এবং নাইট্রোজেন আমরা ন্যানো ইউরিয়ার মাধ্যমে দিই। গুটির যে প্রকাশ, গুটির বিস্তার, শেকড়ের বিস্তার সেটা কতটা হয় সেটা আজকে সব চিত্র। এটা সকালে আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কৃষক বন্ধু এই সেইটাই আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। ফসল এখনো কাটা হয়নি পূর্ব মেদিনীপুরে, কিন্তু হুগলি জেলার ফসল কাটা হয়ে গেছে। প্রতি হেক্টর পিছু 4 কুইন্টাল অতিরিক্ত ফলন চাষি ভাইরা পেয়েছেন। দেখুন সর্ষে, এই কৃষক হয়তো অনেকেই চেনেন। এই কৃষক হচ্ছে গোটরা সমবায় সমিতি, অত্যন্ত বিখ্যাত একটা সমবায় সমিতি। এবং হচ্ছে এই চাষি ভাইয়ের নেতৃত্বে বিস্তীর্ণ এলাকায় নদিয়ায় আমরা এই সর্ষে চাষ করেছি। এবং দেখুন পাশাপাশি দুটো ফুল বাঁদিকে হচ্ছে সাধারণ ইউরিয়াতে, ডান দিকে হচ্ছে ন্যানো ইউরিয়া করে, এবং ফুলটা কত জমাট এবং কম্প্যাক্ট ফ্লাওয়ার যে আমরা বলি, এবং সেটা রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু ফলনে। প্রতি হেক্টর জমিতে 2 কুইন্টাল সর্ষে উৎপাদন বেশি হয়েছে এবং প্রায় 8,448 টাকা অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছে। সর্ষের দানা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন, বাঁদিকে হচ্ছে সাধারণ ইউরিয়া, ডান দিকে হচ্ছে ন্যানো ইউরিয়া। সুটিগুলো কত চমৎকার দেখুন। দেখুন এটা গতকালকের ছবি। এই ঝড় জলের মধ্যে চাষি ভাই পাচ্ছেন রতুয়া ব্লকের পীরগা গ্রামের মোশাররফ হোসেন এবং রতুয়া ব্লকের এই বাহারাল গ্রামের দীনচন্দ্র সাহা। এটা খুব ইন্টারেস্টিং স্লাইড। আপনারা চাষি ভাইদেরকে আপনারা নিশ্চয়ই আজকে মালদাকেও আছেন, আজকে এত ঝড় জল সত্ত্বেও প্রায় 1100 কৃষক, 1100 বিজ্ঞানী, এমনকি আইসিআর থেকেও বিজ্ঞানীরা ফোন করছেন, এই প্রোগ্রাম দেখছেন।
দেখুন এই বাঁদিকে দেখুন, এটা ন্যানো ইউরিয়া স্প্রে করা হয়েছিল। দেখুন এই গাছটা দেখুন 2.5 মাস পর 3 মাস পর কি হয়েছে, ফলন দেখুন। এবং 3খানা কালবৈশাখী নিয়েছে, তাতে ফুড ড্রপ, যেটা আমরা ফল ঝরে যাওয়া, সেটা কিন্তু হয়নি। এবং আরেকটা চমকপ্রদ যেটা দীনেশ বাবু দেখিয়েছেন, পাশের ডান দিকে দেখুন, এই যে দীনেশ চন্দ্র সাহা, এই দীনেশ চন্দ্র সাহা, উনার 4টে যে গাছ আছে, 4টে গাছের মধ্যে বাগানে উনি ন্যানো ইউরিয়া স্প্রে করেছেন বিভিন্ন সময়ে। সুতরাং একটা গাছে সমস্ত আম একই সময় পাকেনি, অর্থাৎ আম পাকাটাকে উনি খেপে খেপে করতে পেরেছেন। অর্থাৎ বাজারে উনার আম একদিনেই কাটা যাবে না, একদিনেই শিপমেন্ট হবে না, মানে বাজারে পৌঁছবে না, যার ফলে তার বেশি দাম পেতে সুবিধা হবে। এটা অত্যন্ত একটা ইন্টারেস্টিং স্লাইড। এবং আমরা আরো অনেক প্রদর্শন ক্ষেত্র আমরা মালদাতে করেছি, সেগুলো এখনো আসেনি। এগুলি হচ্ছে নতুন নতুন আশার আলো। এরপরে আমি যাচ্ছি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কি সুন্দর একটা প্রদর্শন ক্ষেত্র হয়েছে হুগলি জেলার বেরুই সমবায় সমিতি, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের হুগলি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা, তাদের সহযোগিতায় আমরা এইরকম বড় লার্জ এক্সপেরিমেন্ট করেছি হুগলিতে। এবং দেখুন এই যে T6 বলে যে প্লটটা, সমস্ত রেকমেন্ডেড ডোজ অফ ফার্টিলাইজার, নির্ধারিত সার যা দেওয়ার সব দেওয়া হয়েছে। আর ডান দিকে T7 এবং T10, এখানে যে কনভেনশনাল ইউরিয়া, যে দানা ইউরিয়া, সেটা অর্ধেক দেওয়া হয়েছে এবং অর্ধেক 2বার ন্যানো ইউরিয়া স্প্রে করা হয়েছে। এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানকার কৃষকরা প্রতি হেক্টর জমিতে 100 থেকে 120 কেজি প্রতি হেক্টর জমিতে ইউরিয়া কম প্রয়োগ করেছেন। দেখুন আরেকটা ইন্টারেস্টিং, আপনারা দেখছেন এখানে ডক্টর কিরণময় বারুই আছেন, হাওড়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী। এবং দেখুন পাশাপাশি T1 এবং T2 উদয়নারায়ণপুরে ঘরুই, এই অশোক কুমার ঘরুই একজন অত্যন্ত প্রগতিশীল কৃষক। এবং দেখুন তার জমিতে এই আগের বছরের আলুতে এত বাজার সুন্দর ছিল, 72 দিনের ফসল বিক্রি করেছেন উনি 28 টন পার হেক্টর, যেখানে 90 দিনের ফসলটা পাকার কথা। বাজার দর খুব ভালো ছিল এবং সেই জন্য উনি এটা 72 দিনে ফসলটা কাটতে পেরেছিলেন এবং প্রভূত লাভ করেছিলেন। আমরা যদি প্যারামিটারের দিকে এক ঝলকে তাকাই, দেখবো যে এই ন্যানো ইউরিয়ার জন্য বৃদ্ধির মূল কারণ ছিল, ফলনের মূল কারণ ছিল রুটের বিস্তার, যে মূল শেকড় সেটা অনেক লম্ব ছিল, অনেক বড় ছিল, এবং যে প্রান্তিক পাতাগুলো, সেই প্রান্তিক পাতাগুলো অনেক ক্ষেত্রফল অনেক বেশি ছিল। তো সার্বিক যেটা হচ্ছে আমরা আলুর ফলন দাম, এই উদয়নারায়ণপুরে আমরা সমস্ত প্রায় 500 চাষিকে নিয়ে আমরা এই ফিল্ডে করেছিলাম। দেখুন এখানে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আছেন, আমাদের রাজ্যের ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ ম্যানিওরস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স তখন ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য আছেন, এবং প্রায় 500 চাষির সামনে ফসল কাটা হয়েছে। এটা অভূতপূর্ব ঘটনা। হাওড়ায় যারা আছেন তারা জানবেন, তারা নিজেরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ভাবছেন যে কত তাড়াতাড়ি বাজারে এই সারটা যদি আমরা নিতে পারবো। যাই হোক, আমি যেটা বলছিলাম, আপনাদের কাছে, যে পশ্চিম বাংলায় গ্রামে গ্রামে প্রত্যেকটা জেলায় প্রায় 35টা ফসলের উপর we have conducted experiments more than 725 on 35 crops with average yield of 10.49%, এবং প্রতি হেক্টর জমিতে যেখানে আনারস, পাইনাপেল যদি ধরেন প্রায় 72,000 টাকা প্রতি হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত ফলন উৎপাদন হয়েছে। তো যাই হোক, এইটুকু আমি বললাম। আমি এখন অনুরোধ করছি আমাদের মাননীয় মার্কেটিং ডাইরেক্টর শ্রী যোগেন্দ্র কুমার স্যারকে, স্যার ইউ প্লিজ গিভ ইউর সাইড। পরে আমরা শুনবো আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর BS মহাতোপাধ্য সাহেবের কাছ থেকে। धन्यवाद पार्थो। परम आदरणीय कुलपति महोदय महापात्रा जी, आदरणीय साहू जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर आलिया जी, इस नए उत्पाद के आविष्कार का श्रेय जिनको है, बहुत ही मेहनत करके इन्होंने बनाया है और ये दिखा दिया है कि इंडियन साइंटिस्ट भी एक अच्छा कार्य करने में समर्थ हैं। और इस उत्पाद को हमारे जो बड़े सीनियर साइंटिस्ट हैं देश के, महापात्रो जी और डॉक्टर साहू जैसे, उनका भी आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके लिए
मैं डॉक्टर रमेश रालिया को भी बधाई देता हूं और इसको प्रयोग करने वाले हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों और साथ में जुड़े हुए तमाम मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे साथ में स्वपन राय जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे हमारे सहयोगी लोग हैं। मुझे कहने को तो बहुत कुछ नहीं है, एक बहुत ही प्रभावशाली प्रेजेंटेशन अभी डॉक्टर रालिया ने दिया और बंगाल में जो काम हुआ इस नैनो यूरिया के ऊपर, उन्होंने बताया कि 725 डिमॉन्स्ट्रेशन हमने ट्रायल किए हैं और वो ट्रायल कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ साथ किसानों के खेत पर भी हुए हैं। उनका जो इन्होंने औसत उत्पादन वृद्धि बताया वो 10.5% बताया और 10.5% उत्पादन वृद्धि जो देश की औसत उत्पादन वृद्धि प्राप्त हुई है 8%, उससे 2.5% अधिक है। यानी ये सिद्ध हो गया कि वेस्ट बंगाल के किसानों ने इसका भरपूर लाभ लिया है और अधिक इसका लाभ लें और अधिक इसके लाभ से अपना उत्पादन बढ़ाएं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें, अपने को खुद को सुरक्षित करें और साथ में जो बल्क फर्टिलाइजर हैं, यूरिया जैसे जो उर्वरक हैं, उनका कम से कम प्रयोग खेत में होगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अभी डॉक्टर रालिया ने हाल ही में 3-4 महीने पहले इन्होंने नैनो डीएपी को भी बना लिया है। नैनो डीएपी का जो इन्होंने आविष्कार किया है वो भी बहुत ही बेमिसाल है। उसमें इन्होंने नैनो यूरिया की तरह ही नैनो डीएपी का भी एक 500 मिलीलीटर का बाटल होगा, आधा लीटर का, और उसमें जो लिक्विड होगा वो थोड़ा गाढ़ा होगा क्योंकि उसको हमें आधे भाग का 250 मिलीलीटर का हमको बीज के ऊपर एक परत चढ़ानी है या कोई नर्सरी लगानी है तो उसको डुबोना है, उसको भिगोना है, उसके बाद लगाना है, तो और आधे का फिर हमको स्प्रे करना है। खास बात यह है दोनों में, यहाँ पे तो हम आधे यूरिया के रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो परीक्षण अभी इन्होंने अपने प्रयोगशाला स्तर पे किया है, हाइड्रोपोनिक्स में किया है, पार्ट एक्सपेरिमेंट किए हैं और जो इवन क्षेत्र परीक्षण जो हमारा NBRC है उसका जो फार्म है वहाँ पे किया है, उसमें पूरा डीएपी रिप्लेस हो जाता है। अभी ये बहुत ही शुरुआत है इसकी, लेकिन अभी फिर हम डॉक्टर महापात्रो जी की आशीर्वाद लेंगे, इनके यहाँ फिर इसका परीक्षण कराएंगे और भी पार्थो ने दिया है 1-2 जगह इसका परीक्षण कराने के लिए, तो वहाँ पे इसका परीक्षण कराएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि बंगाल के किसान जैसे नैनो यूरिया के केस में अग्रणी रहे हैं, अधिक लाभ उन्होंने उठाया है, उसी तरीके से नैनो डीएपी का भी परीक्षण बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। हमको सही जानकारी मिलेगी इस अनुरोध के साथ कि इसको अधिक से अधिक लाभ होने वाला है। अभी देखिए एक बैग डीएपी का 1200 रुपये का आता है और इसमें 1200 की करीब जो है अनुदान है, सरकार जो देती है। इसी तरीके से यूरिया का एक बैग जो 267 रुपये का किसान को मिलता है, उसमें भी 1100-1200 रुपये का अनुदान है। बहुत भारी धनराशि भारत सरकार किसान को सस्ता उर्वरक प्रदान करने में खर्च करती है। खर्च करना भी चाहिए, किसान ही हमारे देश की रीढ़ हैं, किसान जो अन्न उपजाते हैं। इस कोरोना काल को ही देखिए, केवल एक ही सेक्टर है एग्रीकल्चर जिसने बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने पैरों पे आज भी खड़े हैं, अन्न की कमी नहीं होने पाई है। अन्न के उत्पादन का रिकॉर्ड भी टूट गया है, 300 मिलियन टन का, 303 मिलियन टन का उत्पादन हो गया है। तो ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं हमारे कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत से। थोड़ा बहुत योगदान हमारी जैसी संस्थाओं का भी है और अब योगदान और ज़्यादा होता जा रहा है जब से डॉक्टर रमेश रालिया ने हमारी संस्था को ज्वाइन किया है और नए नए उत्पादों का सृजन और उनकी एक श्रृंखला को विकसित करने का काम किया है।
तो मैं केवल आपसे यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं, इसमें जो क्वेश्चन आए होंगे उनका आंसर जरूर दिया जाएगा। अगर हमारे किसान भाई बंगला में सुनना चाहेंगे तो पार्थो इसका आंसर देंगे या स्वपन राय जी देंगे, जो भी दोनों लोग यहाँ पे वरिष्ठ हैं वहाँ के, ये देंगे। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें हस्तक्षेप की जरूरत होगी डॉक्टर आलिया के, तो डॉक्टर आलिया भी उन प्रश्नों का उत्तर देने में अपना योगदान करेंगे। और अगर कुछ जरूरत हुआ तो मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आगे अपने कुलपति महोदय महापात्रो जी को हम लोग सुनने वाले हैं। महापात्रो जी मुझे लगता है नहीं, अभी स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। डिस्कनेक्ट हो गए, चलिए कोई बात नहीं। तब तक कोई और वक्ता है? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहू का तो स्पीच हो चुका है। तब तक एक प्राइस का क्वेश्चन था, यदि आप उसको एड्रेस करें। हाँ, तब तक क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सर एक्चुअली क्या है, थंडरस्टॉर्म अभी चल रहा है, इसीलिए वीसी सर मुझे फोन किया था, ही विल बी कमिंग बैक विद इन 5 मिनट्स, ही हैज सम प्रॉब्लम। ये देखिए अभी क्या है, बुद्ध देव पॉल 200 लीटर झोला, एक आटा, गरम लिक्विड नैनो यूरिया डाटा, क्या है ये? जरा पास हो, इसको जवाब दो, समझाओ क्या इंग्लिश या हिंदी में। हाँ, रलिया सर पहले आप समझाए, आप बोलिए फिर मैं बताऊंगा। नहीं, इसको पहले इनकी रालिया साहब की समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है ये। आप इसको पहले इंग्लिश में बताइए पार्थो, या हिंदी में बताइए। मैं बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चन आया है, नैनो यूरिया का भाव कितना पूछा है? हाँ, भाव कितना है? 240 रुपए का आधा लीटर की बोतल है। ठीक है, यूरिया के दाम से 10% से ज्यादा सस्ता है। और बोलो स्वपन राय, तुम ही बताओ कौन कौन से क्वेश्चन है। एप्लीकेशन डोज इन खरीफ पैडी, व्हाट इज द एप्लीकेशन डोज इन खरीफ पैडी एंड हाउ मच इज बेसल एंड हाउ मच इज टॉप ड्रेसिंग? ये क्वेश्चन आया है। देखिए, बहुत ही सामान्य सी बात यह है कि हमें 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल के, पानी की मात्रा फसल की अवस्था के ऊपर निर्भर करेगी, छिड़काव करना है, 2 बार छिड़काव करना है। इसके लिए आधा लीटर की बोतल पर्याप्त है। ठीक है, अब इसमें कोई ज़्यादा बहुत असमंजस की स्थिति या कन्फ्यूजन मत पैदा करिए। जब जब यूरिया की टॉप ड्रेसिंग आप फसलों में करते हैं, उसी समय हमारे नैनो यूरिया का स्प्रे कर दीजिए। मोटा काम है। धान की फसल में पहली अवस्था होगी जब किल्ले बन रहे होंगे धान में, उस समय, और दूसरी अवस्था होगी पुष्पावस्था की। 2 स्प्रे करने चाहिए। और बहुत अच्छे परिणाम के लिए अगर इस नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर सागरिका मिला के स्प्रे करें तो बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। क्योंकि पौधे के अंदर भी कुछ छिपी हुई भूख रहती है। जब दोनों उत्पादों को मिला के प्रयोग करेंगे तो उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा आता है। ठीक है, और आगे का प्रश्न लो। और एक क्वेश्चन आया है, पीएच लेवल का ऊपर कोई असर पड़ेगा ये नैनो यूरिया यूज करने के? कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर इसका इस्तेमाल करें। और एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिपोर्ट व्हिच स्टेट्स दैट नैनो यूरिया कैन अफेक्ट और डिस्टर्ब द साइकिल ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट? पोटैटो लेट ब्लाइट में इसका अगर नैनो यूरिया यूज करेगा तो पोटैटो लेट ब्लाइट में कोई असर आएगा उसका? देखिए, सामान्य असर आएगा, क्योंकि पौधों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत संतुलित और बहुत ही आवश्यकता के हिसाब से पूर्ति होने वाली है नैनो यूरिया से। क्योंकि पार्टिकल के फार्म में पत्ती में प्रवेश करता है और आवश्यकता के अनुसार पौधे के समस्त भागों में पहुंचता है। तो प्रकाश संश्लेषण भी अच्छा होता है और जड़ क्षेत्र से पोषक तत्वों का अवशोषण भी अच्छा होता है। तो इन दोनों कारणों से फसल स्वस्थ होगी तो रोगों और कीटों को लगने का संभावना थोड़ी कम होगी। लेकिन रोग लगने पे
इसका इलाज आपको जैसे आप करते थे करना पड़ेगा, चाहे वो लेट ब्लाइट हो और चाहे कोई कीड़े मकोड़े हो और चाहे जो भी रोग हो, उनका इलाज जैसे आप करते थे करना पड़ेगा, लेकिन रोग की तीव्रता सामान्य फसल से कम होगी, ऐसा बिल्कुल सत्य है। सर और एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द फील्ड ड्यूरिंग ट्रायल? बिल्कुल है। देखिए अभी डॉक्टर रालिया ने अभी अपने उसमें बताया था कि नाइट्रस ऑक्साइड और ये ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नैनो यूरिया के केस में नहीं होगा। जितना नैनो यूरिया आप प्रयोग करते हो उसका 86% भाग पौधे उपभोग कर लेते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन की मात्रा बचती है वो नगण्य बचती है, कुछ नहीं बचती। वहीं पे जब यूरिया आप इस्तेमाल करते हो 2 बोरी 1 एकड़ में, तो उसमें से अधिकतर मात्रा नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में उड़ करके वायुमंडल को प्रदूषित करती है और वहीं जल को प्रदूषित करती है। यूरिया की कुछ मात्रा लीच होकर पानी में जाती, नाइट्रेट के रूप में जल को प्रदूषित करता है और भूमि को भी प्रदूषित करके उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी प्रभावित करता है। और एक क्वेश्चन आया, इज देयर एनी इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फर्टिलाइजर? बिल्कुल भी नहीं है, कन्वेंशनल फर्टिलाइजर की तुलना में बहुत अच्छा है। अभी इस पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और भी एक आध यूनिवर्सिटी ने कंट्री में अपने ट्रायल किए हैं, जिसमें ट्रायल के पहले और ट्रायल के बाद में मिट्टी की जांच की है, तो कोई भी उसमें नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि माइक्रोबियल एक्टिविटी में कुछ बढ़ोतरी हुई है। सर और एक मृणाल मंडल प्रश्न किया है कि ये सारे फसल में दिया जा सकता है और रेनी सीजन में देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा अप्लाई करने में? सभी फसलों में दिया जा सकता है। ये तो ऐसे ही प्रश्न है। प्रोटीन की आवश्यकता सभी जीवधारियों को होती है, आदमी को भी है और हमारे पशुओं को भी है, और हमारे ये जीवधारी जो पौधे हैं जिनको हम अपने लिए उगाते हैं उनको भी है। तो नाइट्रोजन एक ऐसा स्रोत है जिससे बहुत सारी चीज़ें, अभी एक स्लाइड दिखाई थी डॉक्टर आलिया ने, कार्बोहाइड्रेट की संरचना में, प्रोटीन अमीनो एसिड को बनाने में, कोशिकाओं को अंदर जो है ऊर्जा स्रोत उत्पन्न करने में, क्लोरोफिल के निर्माण में, सभी तरीके से योगदान करता है। तो ये सभी फसलों को चाहिए। सभी फसलें, चाहे बागवानी की फसलें हों, यानी चाहे हार्टिकल्चर क्रॉप्स हों, चाहे वेजिटेबल क्रॉप्स हों और चाहे फील्ड क्रॉप्स हों। सर और एक क्वेश्चन आया, नैनो यूरिया बाजार में कब से मिलेगा? आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, और 2-3 सवाल आया है, मैं इकट्ठे कर किया। जैसे वर्धमान से विश्वजीत बाबू है और मिदनापुर से तारक रॉय और हुगली से भी अमिताभ दत्ता। ये किसानों का एक ही सवाल है, 2-3 सवाल ही है। जैसे धान और आलू, धान में कितना नैनो यूरिया लगेगा और कब देना पड़ेगा? वो बता चुके हम डॉक्टर रालिया साहब ने आपका रालिया साहब ने बता चुके हैं सकल बेलातेई और ये बताया जा चुका है। अभी स्वपन राय पूछ चुका है, बताया जा चुका धान का। হ্যাঁ, তো আপনারা দুবার হচ্ছে স্প্রে করবেন। যেমন একবার হচ্ছে চাপান ইউরিয়া দেন, আরেকবার হচ্ছে চাপান ইউরিয়া দেন যখন মানে পাশকাঠি বেরোনোর সময়, তখন আপনারা লিটার প্রতি 4 ml হারে দেবেন। এবং এটা বলেছেন 200 লিটার, যেটা এমকেটি সাহেব প্রথমে বলেছিলেন 200 লিটার কাটা, তা নয় 200 লিটার। 200 लीटर हमने नहीं बताया पार्थो। हाँ नहीं वो सर बांग्ला जो है बताया, पानी हमने नहीं, बताया नहीं, है। वो किसान बताया 200 लीटर पानी ज्यादा है। 1 हाँ। एकड़ में 200 लीटर पानी संभवतः नहीं लगेगा, जो मेरा अनुभव है नहीं है। हाँ। अभी जब आप बोलिए, आप बोलिए। 500 मिलीलिटार যে আধা লিটার ন্যানো ইউরিয়া 1 একর মানে 3 বিঘা জমির জন্য। সুতরাং 4 মিলিলিটার প্রতি লিটার ডোজ যদি হয়
তাহলে আপনাকে 3 ট্যাঙ্কি অর্থাৎ 3 16 48 লিটার মানে প্রায় 50 লিটারের ট্যাঙ্কি আপনাকে 4 মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে স্প্রে করতে হবে। এটা পেস্টিসাইডের স্প্রের মতো নয় এবং এটা অনেক ফাইন স্প্রে, এতে নষ্ট অনেক কম হবে। যেটা ডক্টর রালিয়া আপনাকে বললেন যে চার্জ, পজিটিভলি চার্জ এবং নেগেটিভলি চার্জ পাতা দুটোর আকর্ষণে পাতার ফুটো দিয়ে স্টোমাটার ভেতর দিয়ে এটা প্রবেশ করবে এবং খুব দ্রুত আত্তীকরণ হবে। তো এই নিয়ে আমরা আরো অনেক মিটিং করব। আলুর ক্ষেত্রেও তাই, আপনারা যে সময় ইউরিয়া চাপান দেন সেই সময় এটা দিতে হবে। শুধুমাত্র এই ন্যানো ইউরিয়ার জন্য আমরা যেটা বলতে চাইছি যে আপনারা পুরো দানা ইউরিয়া যতটা দেন ঠিক তার অর্ধেক। প্রথম কথা হচ্ছে মূল সারে কোনো ফসফেট, পটাশ বা যেটা ডিএপি বা 10-26 দিয়ে যে নাইট্রোজেন দেয় তার কোনো প্রভেদ হবে না, মূল সার একই থাকবে। যে ডিএপি এবং 10-26 যেটা আছে সেটা দেবেন, শুধুমাত্র চাপান ব্রডকাস্টিং যেটা আমরা করি ইউরিয়া, সেইটার অর্ধেক আপনারা হচ্ছে ন্যানো ইউরিয়াতে প্রতিস্থাপন মানে বদল করবেন। এটাই হচ্ছে এই টেকনোলজির মূল, যেটা সাহেবরা একটু আগে বললেন, বিজ্ঞানীরা বললেন যে এই ন্যানো ইউরিয়ার এইরকম ক্ষমতা আছে যে পুরো ইউরিয়াটাকেই সেই প্রতিস্থাপন করতে পারবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা অর্ধেক ইউরিয়া দানা এবং অর্ধেক হচ্ছে ইউরিয়া দানার বিকল্প হিসাবে ন্যানো ইউরিয়া আপনারা প্রয়োগ করবেন। এই প্রশ্ন এসছে। আরো একটা প্রশ্ন এসছে যে ফাঙ্গিসাইড এবং পেস্টিসাইড এর সাথে মেশানো যাবে কিনা। হ্যাঁ, এটা মেশানো যাবে, কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে যে এই দুটোর সঙ্গে মেলে কিনা একটা জার টেস্ট করে নেওয়া, যে এটা উপযুক্ত কিনা মেশানোর জন্য। সেরকম ভাবেই কিন্তু আপনারা এটার সাথে মেশাবেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যেহেতু আপনারা এটা সুফল দেখতে চাইছেন, আপনারা এটা শুধুই স্প্রে করুন। আর সেরকম প্রশ্ন আমরা দেখছি না। ডক্টর মহাপাত্র সাহেব জয়েন করেছেন। আর একটা প্রশ্ন আছে আমার, একটু প্রশ্নটা মনে হয় উত্তর দেওয়া উচিত হবে। यूरिया में जैसे 46% नाइट्रोजन है, ऐसे नैनो यूरिया में कितना परसेंटेज है? नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन है, लेकिन आप उस 46% से घबराइए नहीं, 46% से बेटर रिजल्ट देता है। ठीक है सर, ओके। আমরা এখন অনুরোধ করছি ডক্টর বি.এস. মহাপাত্র সাহেব, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর, একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী। পুরুলিয়া জেলার রাজগ্রামে উনি জন্মগ্রহণ করেছেন। পন্তনগর থেকে উনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। এরপরে উনি ইংল্যান্ডে গিয়ে পোস্ট ডক্টরেট কাজ করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদে উনি অলংকৃত রেখেছেন। প্রচুর অ্যাওয়ার্ড উনি পেয়েছেন এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের কিছু কিছু বিজ্ঞানের যে রিসার্চ, যেমন ধরুন আপনার হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে এআইসিআরপি যে মাস্টার্ডের ওপর, সর্ষের ওপর, এআইসিআরপি ক্রপিং সিস্টেমের ওপর, এবং বিশেষ করে যে কিছু নেটওয়ার্কিং প্রজেক্ট আছে যেমন অর্গানিক ফার্মিং এর উপর নেটওয়ার্কিং প্রজেক্ট, এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট স্যার लो लैंड एंड अपलैंड जो क्रॉपिंग सिस्टम है नाइट्रोजन केमिस्ट्री एंड स्पेशली इन एरियाज अंडर हाई रेनफॉल एरियाज, उसमें महापात्र सर बहुत ही अच्छा योगदान किया है। और विश्व में প্রচুর দেশ আছে যেখানে উনি একজন এক্সপার্ট হিসেবে বিভিন্ন সেমিনারে যান, এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং অন্যান্য দেশে উনি গেছেন। বিশেষ করে সার্ক যে শীর্ষ সম্মেলন, এখানে উনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাগ নিয়েছেন। এবং 2018 সালে পন্তনগরে যে ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রোনমি কংগ্রেস হয়েছে, সেই অ্যাগ্রোনমি কংগ্রেসে উনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তো একজন সয়েল সায়েন্স এবং হচ্ছে অ্যাগ্রোনমি এবং সার্বিক কৃষির ওপর উনার প্রভূত দখল, এবং উনি সেই ছাপ রেখেছেন ওনার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং বই, অনেকগুলো বইও উনি লিখেছেন। আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে আজকে আমরা এরকম একজন বিজ্ঞানীকে এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যে অসংখ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরি করেছে, আমরা এখানে উপস্থিত পশ্চিমবাংলার সবাই আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হয়, এবং স্যার আজকে এসছেন ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে, আমরা খুব খুশি। স্যার আমরা আমাদের বিভিন্ন আমরা বাদাম, তারপর হচ্ছে আমরা অনিয়ন মানে পেঁয়াজ এবং ধান, আলুর উপরে কাজ করেছি, ন্যানোর উপরে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষকের অধীনে, এবং বর্তমানেও কাজ হচ্ছে। আমরা অনুরোধ করব যে সহযোগিতা থাকবে। তো স্যার আপনি আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনার কথা শুনবার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। Thank you, Dr. Partha Bhattacharya sir, Dr. Jogendra Kumar ji, MD IFCO, Dr. Ramesh Ralia sir. Actually, Dr. Ramesh Ralia sir, you recapitulated the whole science of nitrogen nutrition for crop production
that is very good for me. In the sense, I taught soil fertility for more than 28 years at Pantnagar, and started my career with working on urea super granules of ERI imported from ERI, International Rice Research Institute, and thereafter working in rice. What we are coming across, যে জিনিসগুলো আমরা দেখছিলাম, যেটা প্রদীপ মজুমদার সাহেবও বললেন, যে আমরা ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি অনেক কমে গেছে, এবং যেহেতু কৃষকদের আয় বাড়াতে হবে, জমির পরিমাণ কৃষকদের কমে আসছে, তাদের ফসলের ফলন বাড়াতে হবে, তাদের আয় বাড়াতে হবে, সেই ক্ষেত্রে ফার্টিলাইজার একটা মেজর ইনপুট হয়ে যাচ্ছিল, যেখানে আপনার কৃষকদের উপরে একটা ভার পড়ছিল। এখন আমি এই ন্যানো ইউরিয়া সম্বন্ধে যখন পন্নাগরে ছিলাম রিসেন্টলি লাস্ট 2-3 ইয়ার্স, এটা পয়েন্ট অফ ডিসকাশন ছিল, কিন্তু ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম এটা যেভাবে বিভিন্ন ফার্মার্স ফিল্ডে গেছে, এবং দু একটি এক্সপেরিমেন্ট দেখানো হলো, তাতে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এক্সপেরিমেন্টেশন এবং আমাদের বর্ধমান সেন্টারের এক্সপেরিমেন্টেশন, সেই ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে ন্যানো হ্যাজ গট ইম্প্যাক্ট। তার কারণ আমরা জানি যে যে কোনো ফসলের ক্ষেত্রে, যেটা খরিফ ফসল আছে, সেখানে 25 থেকে 30% এফিসিয়েন্সি থাকে ইউরিয়ার, নাইট্রোজেনের, এবং রবিতে হার্ডলি 40 to 50%। সেইখানে ন্যানো ইউরিয়া হ্যাজ হ্যাভিং অ্যান এফিসিয়েন্সি অফ অ্যারাউন্ড 80 to 85%। এবং সারফেস ইন্ডাকশন থ্রু ইটস স্টোমাটাল ওপেনিং ইট ইজ বিং টেকেন, then nitrogen reduction, protein formation is faster than when we are going for nitrate uptake. সেটাই আমরা বুঝতে পারছি, যেটা ফলনের লাভদায়ক হচ্ছে, তার কারণ যে পরিমাণ এনার্জি নাইট্রেট রিডাক্টেজের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, সেই জিনিসটা ফসলের প্রোডাকশনের দিকে যাচ্ছে, যেটা আমরা কার্বোহাইড্রেট আছে। ফলে যে 10% ইনক্রিজ ইন প্রোডাকশন, যেটা যোগেন্দ্র সাহেব বললেন, দ্যাট ইজ very practical when you talk about nano urea. Now, major concern, jeta transportation, bulk application for the small and marginal farmers, সেক্ষেত্রে ন্যানো ইউরিয়া আগামী দিনে একটা ভবিষ্যৎ হবে। তার কারণ যোগেন্দ্র সাহেব ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ফসফরাসের কথাও বললেন, এবং আমি জাস্ট দুটো পয়েন্ট বলবো ফসফরাসের ক্ষেত্রে। নাইট্রোজেন রিনিউয়েবল, ফসফরাস কিন্তু রিনিউয়েবল না, এবং আমাদের দেশে যে ফসফরাস ভান্ডার, সেটা এখন মেনলি উদয়পুর থেকে আসছে। তার কারণ মুসৌরি রক ফসফেট মাইনিং বন্ধ হয়ে গেছে, পুরুলিয়াতে যে রক ফসফেট পাওয়া যায় তার কোয়ালিটি খুব পুয়ার, ফলে total requirement of nano phosphorus will be much less, and utilization of mined phosphorus from the soil will be less. So large scale preservation, long term preservation of phosphorus can be done. At the same time, যেটা পশ্চিমবাংলার ফসল চক্র, আমি ইফকোর প্রতিনিধি এবং আমাদের যে সায়েন্টিস্টরা আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, যেগুলো মেজর ক্রপিং সিস্টেম এরিয়া আছে, ইন্টেন্সিভ এরিয়া আছে, পার্টিকুলারলি হুগলি আছে, হাওড়া আছে, বর্ধমান আছে, এবং আরও কিছু এরিয়া যেখানে ইন্টেন্সিভ ক্রপিং সিস্টেম হয়, সেখানে আমাদের ফার্দার একটু লার্জ স্কেল ফ্রন্টলাইন ডেমনস্ট্রেশনে যাওয়া উচিত। সেখানে কৃষকদের অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা বাড়বে। এবং আমি দেখেছি, আমি যেখানে পন্নাগর থেকে আসছি, তারা সামার রাইস 10 to 11 টনস নিতেন, যেটা আমরা এখানে যেটা বোরো রাইস বলি, সেটা কিন্তু 10 to 11 টনস পাই না। কিন্তু ন্যানো ইউরিয়া ইস্তেমাল করে হয়তো যেটা 5 থেকে 6 টন, সেটা আমরা 7 থেকে 8 টন নিয়ে যেতে পারি। সেই ক্ষেত্রে কিভাবে তার প্রয়োগ করতে হবে, কোন সময়ে প্রয়োগ করতে হবে, এর একটু ইন্টেন্স ফ্রন্টলাইন ডেমনস্ট্রেশন হতে হবে, এবং সেটা আমার আপনাদের কাছে আগ্রহ। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে কেভিকেজ আছে, চাहे ওটা বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হয়, চাहे অন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হয়, এবং আমরা যে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছি বা আপনার বিশ্বভারতীতে আছে, আমাদেরকে সবাই মিলে কাজ করতে হবে। কারণ ইফকো
যে পরিমাণ ফার্টিলাইজার আমাদের দেশকে দিচ্ছেন এবং যেভাবে আমাদের ক্রপ প্রোডাকশন 1980s থেকে আজকের দিনে এসে 75 to 80 মিলিয়ন টনস টু 294 মিলিয়ন টনস, অ্যারাউন্ড 300 মিলিয়ন টনস আমরা পৌঁছচ্ছি, সেখানে ইফকোর একটা প্রচুর অনুদান আছে। এবং আগামী দিনে আশা করব এই ন্যানো ইউরিয়া আসার ফলে বা ন্যানো ফসফেট আসার ফলে ভারতের যে কৃষি সমাজ আছে তারা খুবই উপকৃত হবেন, পার্টিকুলারলি যেখানে ইন্টেন্সিভ ক্রপিং সিস্টেম আছে, রাইস বেল্ট, হুইট বেল্ট, সুগার কেন বেল্ট, ইভেন আদার হর্টিকালচারাল ক্রপস, সেখানে আমাদেরকে যেতে হবে। আমাদেরকে নিচ এরিয়াগুলোকে দেখতে হবে যেখানে যার এরিয়া বেশি এবং প্রোডাক্টিভিটি যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে দেশের যে খাদ্য নির্ভরশীলতা সেটা আমরা বাড়াতে পারবো। বিশেষ করে আমি পার্সোনালি ইউএসজির উপরে কাজ করেছি, আমি পার্সোনালি নিম কোটেড ইউরিয়ার উপরে কাজ করেছি, কিন্তু আমি ন্যানো ইউরিয়ার উপরে কাজ করিনি, কিন্তু আমি শুনেছি পন্তনগরে, এবং ইফকোর যে রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছিলেন 2020-তে পন্তনগরে, এবং অবস্থি সাহেব যিনি আছেন ইফকোর, তাদের সাথে আমাদের একটা লিঙ্ক ছিল, কথাবার্তা হয়েছিল। যোগেন্দ্র কুমারের সাথে কথা হচ্ছে। ইটস এ ম্যাটার অফ প্রাইড দ্যাট আই এম টকিং টু যোগেন্দ্র কুমার জি। He happened to be another Pantnagarian. It has huge impact on the productivity and production of food crops and vegetables and fruits in the country. আমরা দেখলাম এখানে আমের উপর কাজ হয়েছে, ভেজিটেবলস উপর কাজ হয়েছে। ইভেন আমার ডিস্ট্রিক্ট যেটা আছে যেখানে ফসলের প্রোডাক্টিভিটি খুবই কম, পার্টিকুলারলি ধান বা অন্য ফসলের বলুন, রবি মেজ এবং ভেজিটেবলসের উপর খুব সুন্দর কাজ হয়েছে। এগুলো আমাদেরকে ফার্মার্সের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এর হ্যান্ডলিং খুব সহজ এবং এর আকর্ষিকতা অনেক বেশি। তাই আমি পার্থ ভট্টাচার্য সাহেবকে রিকোয়েস্ট করব, থ্রু আওয়ার ইউনিভার্সিটি, থ্রু কেভিকেস, থ্রু বার্ডওয়ান, থ্রু পুরুলিয়া, বাঁকুড়া অ্যান্ড আদার কেভিকেস, আরেকটু লার্জ স্কেল ফার্মার্স ইন্টেন্সিফিকেশন যদি ফ্রন্টলাইন ডেমনস্ট্রেশন আমরা করি, হয়তো আগামী দিনে পশ্চিমবাংলা যে ধানের টপ মোস্ট প্রোডাকশন, এবং ভুলবেন না যে পটাটো গ্রোয়িং রিজিয়ন, পার্টিকুলারলি দ্য হুগলি পার্ট অফ বর্ধমান এবং নর্থ বেঙ্গল তো আছে, তার সাথে আপনার মেদিনীপুর ওয়েস্ট, এই জায়গায় আমাদেরকে ন্যানো ইউরিয়া নিয়ে যেতে হবে, ইভেন ন্যানো ফসফরাস নিয়ে যেতে হবে, যেখানে আমরা পটেটোর প্রোডাকশনটা বাড়াতে পারি। যদি আপনাদের কাছে কোনো কোশ্চেন থাকে আমার জন্য, আমি বলবো, আমার কোনো অসুবিধা নেই। তার কারণ পলিউশন যেটা সয়েল বা ওয়াটারের হচ্ছে, নাইট্রেট পলিউশন, সেটা অনেকটাই আমরা যদি ন্যানো ইউরিয়া ইস্তেমাল করি সেটা বন্ধ করতে পারবো, যেটা আমাদের ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের জন্য খুবই সুবিধাজনক হবে আগামী দিনে। তার কারণ আমরা জানছি যে সময়ের সাথে সাথে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পলিউশন ইজ এ মেজর কনসার্ন টু particularly the urban sector, also becoming a problem to the rural sector. সেখানে যদি পাঞ্জাব আমরা আমাদের কাছে উদাহরণ, হরিয়ানা আমাদের কাছে উদাহরণ, ওয়েস্টার্ন ইউপি আমাদের কাছে উদাহরণ, তেমনি সাউথের কিছু স্টেট আমাদের কাছে উদাহরণ, ইন্টেন্স যেটা হুগলি বর্ধমান, সেখানেও লার্জ স্কেলে ফার্টিলাইজার ইস্তেমাল হচ্ছে। সেখানে ন্যানো ইউরিয়া হয়তো আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ হবে। তার জন্য পার্থবাবু, আপনারা সবাই মিলে আমরা একসাথে কাজ করি এবং এর ইন্টেন্সিফিকেশন অফ ডেমনস্ট্রেশন করি, হয়তো আগামী দিনে এটা খুবই ফলপ্রসূ হবে এবং আমরা ইফকোকে অনেক বেশি কৃষকের সামনে সার্থক করে গড়ে উঠতে পারবো। এগুলো আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং পার্টিকুলারলি রমেশ রালিয়া সাহেবের যে প্রেজেন্টেশন, সেটা ওয়াইড কনসার্ন উইথ রেসপেক্ট টু soil environment, soil health, soil pollution, plant nutrition, increase in factor productivity, and so on. So thank you very much for giving me this opportunity. I'm highly grateful that IFCO has given me this platform to talk to you and disseminate about the importance of increasing factor productivity through the use of nano urea and to reduce the pollution of the soil and water and improvement of the soil health. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. सर आप बोलिए सर कुछ, हम करिए सर। No, Sir. I think it is now late, very late. We have started at 2:45. Still you are continuing.
more than 1.5 hours. And normally the program should be organized for 1 hour and 10 minutes, not more than that. So we should thank only to our respected farmers who have joined us, and also to our Vice Chancellor Saab, Mahapatru ji, and he is a great scientist. His contribution is immense in agriculture. And same way, I also thank to Mr. Sahu, he is a principal scientist, and all team of the West Bengal state, and including my colleague, Dr. Alia Saab. Thank you to all. Thank you. Thank you, sir.